معشر المؤمنين أيتها الأخوات المسلمات عباد الله إن أعظم الأعمال وأجل الطاعات وأحبها إلى ذي الجلال والإكرام ذكر الله تعالى. Un des actes les plus importants et une des adorations les plus aimées d'Allah, c'est l'évocation de Dieu. ولا سيما بالكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. Et il y a 4 formules, 4 phrases qu'Allah apprécie tout particulièrement. جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع. L'imam Muslim, d'après Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, recense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 4 formules préférées d'Allah sont, et il a cité Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Il a dit gloire et pureté à Dieu, Subhanallah, louange à Dieu, Alhamdulillah. Nul ne mérite le titre de divinité en dehors de Dieu, La ilaha illallah, et Dieu est le plus grand, Allahu Akbar. Et il a terminé en disant, peu importe par laquelle tu choisis de commencer, peu importe que tu commences par celle-ci ou celle-là, l'essentiel c'est que tu prononces ces 4 formules, ces 4 phrases. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. هؤلاء الكلمات أيها الإخوة أيتها الأخوات حبيبات إلى الرحمن بل هي أحب الكلام إليه سبحانه وتعالى. Allah aime que l'on répète ces paroles, et ce sont même les paroles qu'il préfère. وقد رتب عليهن أجورا كثيرة وأفضالا عميمة وخيرات متوالية في الدنيا والآخرة. Il a d'ailleurs lié à ces 4 paroles de nombreuses récompenses ici-bas et dans l'au-delà. والمؤمن الموفق من يغنم حياته في الإكثار من ذكر الله تعالى ولا سيما هؤلاء الكلمات العظيمات. Le croyant chanceux est celui qui remplit sa vie par l'évocation de son Seigneur, et notamment ces différentes formules d'évocation. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces 4 phrases sont meilleures à mes yeux que tout ce qui existe sur terre. Ces 4 paroles simples à dire, faciles à prononcer, eh bien, elles ont plus de valeur à mes yeux que tout ce qu'il y a sur cette terre. أي أحب إلي من الدنيا كلها بما فيها من أنواع النعم وصنوف المنن وليت قلوبنا تعقل ذلك وتعيه. C'est-à-dire que pour lui, ces 4 paroles ont plus de valeur que tous les plaisirs, toutes les faveurs, tous les délices dont on peut jouir sur cette terre. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكلمات مكفرات للذنوب والمراد بالذنوب الصغائر فقط فأما الكبائر فلا بد فيها من توبة. Selon certains hadiths, ces évocations permettent d'expier les péchés. Et il s'agit ici des petits péchés, donc à l'exception des grands péchés qui, eux, nécessitent un repentir sincère. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, ce compagnon, a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole: Ma ala al-ardi ahadun yaqulu la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah illa kuffirat anhu khatayah walau kanat mithla zabadi al-bahr walau kanat mithla zabadi al-bahr mahma fa'al wa mahma kathurat dhunubuhu walau kanat mithla zabadi al-bahr. فهذه الكلمات والذكر عموما يكفر هذه الخطايا والذنوب. وذكر هنا صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، التهليل والتكبير، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحوقلة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici: quiconque dit la ilaha illallah, Allahu akbar et la hawla wa la quwwata illa billah verra toutes ses fautes pardonnées, quand bien même il y en aurait autant que l'écume de la mer. Quand bien même ses péchés seraient aussi nombreux que le dépôt qui est laissé par les vagues lorsqu'elles viennent se casser contre la roche ou sur la plage. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق. Anas رضي الله عنه rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم est passé un jour près d'un arbre aux feuilles mortes. فضربها عليه الصلاة والسلام بعصا كانت في يده فتناثر ورق الشجرة وتساقط. Il donna alors un coup de bâton sur l'arbre et les feuilles mortes se mirent à tomber. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم وهم يرون الورق اليابس يتساقط من الشجرة. Puis il dit aux compagnons qui observaient la scène, qui observaient les feuilles tomber de l'arbre. Donc imagine le prophète qui passe à côté d'un arbre aux feuilles mortes. Il frappe dans cet arbre à l'aide d'un bâton qu'il avait dans sa main et les feuilles se mettent à tomber. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils sont là à observer ces feuilles tombant de l'arbre. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur dit: Inna alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusaqitu min dhunubi al-abdi kama tasaqata waraqu hadhihi ash-shajara. Il nous dit les 4 formules, ces 4 phrases: Alhamdulillah, Subhanallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, font tomber les péchés du croyant comme ces feuilles tombent de l'arbre. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقص لنا قصة الإسراء قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. Selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il raconte l'histoire, un des moments qu'il a vécu où il a fait le voyage, le fameux voyage nocturne. Il dit: la nuit où j'ai effectué mon voyage nocturne, j'ai rencontré Ibrahim qui m'a dit: salut pour moi ta communauté. Aqri ummataka minni as-salam, ballighhum as-salam. Donc il leur a dit, il m'a demandé de vous saluer, de vous transmettre ces salutations. وأخبرهم هنا يتكلم إبراهيم أبو الأنبياء لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ويجعله بمثابة الرسول المبلغ لأمته. Donc ici, le père
père des prophètes, le père du monothéisme, Ibrahim alayhi salam, va s'adresser au prophète, le dernier des prophètes, Muhammad alayhi salatu wassalam, et lui demander de transmettre un message à sa communauté. Et il dit wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu at-turba 'azbatu al-ma' wa annaha qi'an ay ardun mustawiyah laysa laha ashjar wa hiya mu'idda lil-ghars. Et dis-leur qu'au paradis la terre est fertile, l'eau est pure et qu'elle est prête à recevoir des arbres, des graines pour planter des arbres. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et que ces graines, ce sont ces 4 formules. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Le paradis est prêt à est un champ fertile et il n'attend plus que tes graines qui doivent être semées sur terre. فكلما أكثرت أيها المؤمن من هؤلاء الكلمات أكثرت من غراسك في جنات النعيم. C'est-à-dire que plus tu répéteras ces 4 formules, plus tu planteras des arbres au paradis et plus tu prépareras une belle place pour toi-même au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن جنة لقائلهن من النار. Par ailleurs, ces formules protègent celui qui les récite du feu de l'enfer. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا جنتكم. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte en effet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tenez, voici ce qui vous protégera. Venez chercher auprès de moi, j'ai quelque chose à vous donner qui va vous protéger. Qulna ya Rasulallah, min adouwin hadar, min adou ya'tina al-an. On demanda d'un ennemi qui approche au messager d'Allah. Est-ce une protection pour un ennemi qui vient là tout de suite? Qala la, bal khudhu junnatakum minan nar. Non, dit-il, qui vous protégera contre le feu de l'enfer. Qulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et il leur dit, dites ces 4 formules. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. Car elles viendront au jour du jugement telles des sauveurs et comme prémices, et ce sont les œuvres désignées par le Coran comme étant celles qui perdurent. Munjiyat ay li sahibihinna min azabillah. C'est-à-dire qu'elles sauveront celui qui les prononçait du châtiment de Dieu. ومقدمات أي لصاحبهن في عالي المقامات ورفيع الدرجات في جنات النعيم. Et ce sont les prémices à d'immenses récompenses et à un paradis de délices. وهن الباقيات الصالحات كما قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Et ce sont les œuvres qu'Allah décrit en disant dans Surat Al-Kahf. Tandis que les bonnes œuvres qui perdurent, ces œuvres qui perdurent, ce sont quoi? Elles sont désignées ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant ces 4 formules, bien que le verset puisse englober d'autres actes d'adoration d'Allah. Mais il nous dit, tandis que les bonnes œuvres qui perdurent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent dans le cœur des fidèles une belle espérance. ومن فضائلهن أنه لا أحد أفضل عند الله من مسلم يعمر مكثرا من قول هؤلاء الكلمات. En outre, personne n'aura plus de mérite que le croyant qui vit longtemps et qui a toujours ces mots-là à la bouche. Toujours, il fait le zikr. Toujours, il dit Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد أفضل عند الله ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne n'a plus de mérite auprès d'Allah qu'un croyant vieillissant dans l'islam, et ce, du fait de ces nombreuses formules d'évocation qu'il prononce, comme le tasbih, subhanallah, le takbir, Allahu Akbar, et le tahlil, la ilaha illallah. Wa ha'ula'i al-kalimat thaqilatun fil wazni yawm al-qiyamah. Ces paroles pèsent très lourd dans la balance au jour du jugement. قال صلى الله عليه وسلم بخ بخ وهي كلمة يؤتى بها عند الإعجاب بالشيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour, plein d'enthousiasme, قال بخ بخ وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. Et il a dit, comme ces choses pèseront lourd dans la balance, indiquant de sa main le chiffre 5. Et donc il va citer 5 choses. Il va dire Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et il va ajouter, et il dit, ainsi que le croyant qui patiente et espère la récompense pour son enfant pieux qu'il a perdu. Donc un croyant qui a perdu son enfant et qui patiente et qui espère la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, il a mis ces 4 formules dans le même contexte qu'un croyant qui a perdu son enfant et qui patiente et qui espère la récompense auprès d'Allah. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلهن مجزئات لمن لم يتمكن من حفظ القرآن أو ثقل عليه حفظه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même considéré ces paroles comme suffisantes à dire si celui qui prie est incapable de retenir par cœur le Coran. Donc imaginons que quelqu'un ne soit pas capable d'apprendre le Coran, la Fatiha par exemple, alors que c'est un pilier dans la salat, et que cette personne veut prier tout de suite, et qu'elle a besoin de la Fatiha pour prier, et que le temps est court pour qu'elle apprenne, ou qu'elle n'a plus la capacité d'apprendre par cœur, mais qu'elle peut retenir ces quelques paroles, eh bien il lui sera permis, avec certaines dispositions et certaines règles relatives à la jurisprudence, qui sont citées par les fuqaha, il lui est permis à cette personne d'utiliser cette parole. فقد جاء عن أبي أوفى رضي الله عنه أن أعربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني هذا الأعرابي جاء إلى النبي فقال له إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. En effet, d'après Abu Awfa رضي الله عنه, un bédouin est venu se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit: je suis incapable de retenir quoi que ce soit du Coran. Enseigne-moi donc quelque chose à la place qui suffira. Enseigne-moi quelque chose qui me permettra de prier et d'adorer mon Seigneur malgré tout. Malgré cette incapacité et cette difficulté à apprendre le Coran. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وزاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: dis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et il a rajouté wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyi al-azim. فقبض الأعرابي يده كأنه يأخذ هذه الكلمات النفيسة ذات القدر الرفيع، هذه الكلمات كأنه شيء نفيس وما أنفسها، وقال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي. Le bédouin referma sa main comme s'il voulait attraper ces paroles.
Il a fait un geste symbolique de la main, montrant que il a retenu ses paroles et qu'il les garde pour lui. Et il dit: ô messager, ceci est la part qui revient à Dieu, mais quelle est la mienne? Puisque ce sont des glorifications d'Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: dis, ô Allah, fais-moi miséricorde, accorde-moi ma subsistance, épargne-moi tout mal et guide-moi. فقبض الرجل كفيه ومضى. L'homme referma ses paumes et s'en alla. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. هذا الرجل ملأ يده من الخير. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama: cet homme tient en sa main un bien immense. Il a pris aujourd'hui dans sa main quelque chose sans équivalent. عباد الله لنغنم وجودنا في الحياة لنكثر من ذكر الله جل وعلا ولا سيما بهؤلاء الكلمات العظيمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Remplissons donc notre temps de l'évocation d'Allah et en particulier en répétant ces 4 formules aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وبطاعتك عاملين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى ثم اعلموا أن هؤلاء الكلمات الأربع مشتملات على أعظم المعاني وأجل المطالب وأرفع المقاصد وأنبل الأهداف. Sachez que ces mots pèsent lourd dans la balance, mais qu'ils sont également lourds de sens. Ils renferment en effet les idées les plus grandioses et les buts les plus nobles de la vie du croyant. هؤلاء الكلمات الأربع هن أفضل الكلام على الإطلاق وأحبه إلى الله لأنهن كلمات جمعنا أسس الخير وأعمدة الفضيلة. Ce n'est pas pour rien si ces paroles sont les préférées d'Allah et les meilleures de toutes. Et pour cause, elles sont les piliers du bien, les piliers de la croyance du musulman, les piliers du rapport et du lien qu'entretient le croyant avec Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur et son Créateur. Kalimatun alayhinna qiyamuddin, qiyamudinillahi tabaraka wa ta'ala. En effet, elles contiennent l'essence de l'islam, l'essence de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهن أساس الطاعات ومشتملات على معاني أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا كلها. Elles sont les fondements des adorations. Elles renvoient aux attributs de grandeur et de perfection du Seigneur. Subhanallah, gloire et pureté à Allah. La gloire revient à Allah qui est le pur par excellence, Al-Quddus. As-Salam, celui qui n'est entaché par aucun défaut. Alhamdulillah, cette adoration magnifique, mêlée d'amour et de déférence et de respect envers le Créateur. La louange revient à Allah qui est celui qui pourvoit et celui qui donne et qui distribue ses faveurs sans compter. La ilaha illallah, nul autre ne mérite l'adoration et ne mérite d'être décrit et de porter le titre de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah est au-dessus de toute chose. Il est plus beau, plus sage, plus majestueux que toute chose. Il est le plus grand. ولهذا عباد الله يتأكد على كل مسلم يحرك لسانها بهؤلاء الكلمات أن يستحضر معانيهن العظيمات ليكون ذلك أبلغ في الأثر وأعظم في الفائدة فيجمع في ذكره لربه بهؤلاء الكلمات بين الذكر باللسان وبين الذكر بالقلب. Ainsi, il est important que celui qui les récite se rappelle ce à quoi il renvoie, l'idée de grandeur d'Allah,
de perfection, de pureté, d'unicité, de majesté et de magnificence, afin que ce ne soient pas juste des paroles que l'on prononce, mais qu'elles pénètrent au plus profond de l'âme du croyant. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج كروب المسلمين في كل مكان. اللهم ذهب همومهم. اللهم يسر أمورهم يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم.